مرحبا بكم في قناتي توام فوديز. bienvenue sur ma chaîne توام فوديز. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم لا غوسيت ديال الحريره. Donc je vais partager avec vous ma recette de harira. Alors les ingrédients dont on aura besoin: un gros oignon haché, بصله وحده مقرده، 5 مطيشات. انا طحنتها في المولينكس باش تجيني سهله بالزربه. Donc 5 grosses tomates que j'ai passées dans la machine Moulinex. Ici j'ai 3 grosses cuillères de tomates concentrées، 3 معالق كبار ديال مطيشه ديال la boîte de conserve. هنا عندي العدس. Ici j'ai تقريبا 100 grammes ديال العدس. Ici j'ai environ 100 grammes de lentilles, environ 100 grammes de viande, mais c'est facultatif, c'est pas obligé de mettre de la viande, vous pouvez la faire végétarienne. تقريبا هنا 100 grammes ديال اللحم. Ici j'ai 100 grammes de pâtes, donc vous pouvez mettre des vermicelles ou alors des spaghettis que vous pouvez couper. هنا عندي 100 grammes ديال الشعريه. هنايا عندي زلافه ديال لي بوا شيش، بيتهم الليل كامل في الماء وعاد باش يجوني ساهلين في الطياب. دونك زلافه. هنا عندي زلافه ديال الكرافس. Donc ici un bol de céleri haché. Ici j'ai la moitié d'un bol de persil et de coriandre haché. هنا عندي نص زلافه ديال قزبر معدنوس دونك قرطتهم. عندي معلقه كبيره ديال الزبده، une grosse cuillère à soupe de beurre. Si vous avez du beurre rond c'est encore mieux, ça a plus de goût احسن. غنديروا شويه زيت العود. Et pour les épices عندنا معلقه صغيره عامره ديال السكنجبير، une cuillère à café de gingembre pleine, une cuillère à café de sel، معلقه ديال الملح، une demi cuillère à café de poivre ديال البزار، نص معلقه ديال البزار. ici عندنا معلقه صغيره ديال خرقوم، une cuillère à café de curcuma et la moitié d'une cuillère à café de cannelle، نص معلقه صغيره ديال القرفه. Donc on va commencer la recette. Et j'ai failli oublier 3 grosses cuillères à soupe de farine qu'on va mélanger avec de l'eau pour faire épaissir la harira. 3 معالق كبار ديال الفورس غنخلطو مع الماء باش تختار لينا الحريره. Donc à feu moyen on va mettre notre marmite. غنديرو شويه زيت العود. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà. الحمص ديالنا، nos pois chiches, notre gros oignon haché، بصله كبيره محكوكه، les lentilles العدس، اللحم ديالنا notre viande، الكرافس ديالنا notre céleri. Donc j'ai mis une grosse botte de céleri، قبضه كبيره ديال سميتو الكرافس، قبطه معدنوس وقزبر. Donc une botte de persil et de coriandre. Nos épices. دابا درت العطريه ديالنا. On va mélanger tout ça. نخلطو هادشي مزيان، نخليو يتقلى. On va mélanger et on va laisser rissoler un peu sur feu fort على عافيه مجهده. تبارك الله الريحه ديال القزبر والمعنوس والكرافس ملي كيكون فري طري كيكون ريحته مجهده زوينه. Quand les herbes sont fraîches, il y a une bonne odeur qui se dégage de la soupe, ça sent super bon. Voilà. Je vais mettre ma tomate concentrée, ma طيشه ديالي، tomate concentrée ديال الحك، نحرك
On mélange bien tout ça. Ajouter de l'eau bouillante. نغطيوها بالماء طيب. On va la couvrir d'eau bouillante. Voilà. Et on va fermer la cocotte avec le sifflet. On va نسدو على الكوكوط بالصفارة. Et on va compter environ 30 minutes. غنحسبو تقريبا واحد 30 دقيقة. Donc voilà, j'ai fermé ma cocotte à feu moyen et je laisse 30 minutes. نص ساعة سديت على الكوكوط بالسيفلي نص ساعة إن شاء الله. حليت على الكوكوط. اللحم ديالي طاب. Donc au bout de 30 minutes, j'ai ouvert ma cocotte, ma viande, les pois chiches, les lentilles sont presque cuits. Donc je vais rajouter ma tomate. Ma purée de tomates. غنزيد عليها مطيشة مطحونة. Voilà. Donc dans un récipient, dans une bassine, j'ai pris ma farine que j'ai mélangée avec environ donc mes 4 cuillères à soupe de farine avec 250 ml d'eau. Donc j'ai bien fouetté. 250 ml ديال الماء مع 4 معالق كبار ديال الفورس خلطتهم مزيان. دابا غنديرهم في الحريره وغنصفيه. Donc je vais le passer à la passoire pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Voilà. On va mélanger. نخلطو مزيان. On va rajouter notre beurre. غنزيدو الزبده. On va rajouter de l'eau chaude. غنزيدو الماء. On va remplir notre cocotte. نعمرو الكوكوط ديالنا بالماء. On remplit bien. Voilà. On mélange bien. خلطو مزيان لكاع لتحت. الزبده غتذوب. Et on va rajouter nos petites pâtes. غنزيدو les pâtes ديالنا الشعريه ديالنا. Voilà. ونبقاو نحركو. Et on continue de bien mélanger pour éviter que ça colle au fond de la marmite. نبقاو نحركو مزيان باش ما تلصقش لينا في الكاع. ونخليوها طيب هكاك. Donc on laisse cuire pendant environ une demi-heure, 40 minutes même. Au moins 40 minutes, on laisse cuire sur feu moyen. Et on continue toujours de mélanger pour que les pâtes ne collent pas au fond. نبقاو دائما نحركو نخليوها طيب واحد 40 دقيقة ونبقاو دائما نحركوها باش الشعريه ما تلصقش لينا في الكاع تحت. ها الحريره ديالنا وجدات من بعد 45 دقيقة فوق النار. Après 45 minutes de cuisson en ouvrant la cocotte, notre harira est prête. Voilà, regardez. Donc, machallah, c'est une harira très complète, très bonne pour la santé. الجديدة ما شاء الله. دابا دابا لحقت وقت الصلاة. غنزرب بسم الله. غنحط لكم واحد الزلافة. Voilà, n'oubliez pas de réajuster le sel. Et regardez donc si le sel, il manque pas de sel ou pas. Donc voilà, j'espère que cette recette vous plaira. Pensez à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour de nouvelles recettes. Salam alaikum.